कविता कविता पा जय श्री जगन्नाथ। कांग्रेचुलेशंस मेरा प्रथम काउंटर पकड़ दल प्लस एटा रेनबो गोटे रेनबो देखते मैम टिके मैम लोग मैम टिके मैम प्लीज थैंक यू एटा है जाई तो ये सारी अभी ये डाला था मोबाइल पूरा आगे कथा वर्तमान जेनरेशन रे बहुत झील मान ब्यूटीटा बहुत इंपोर्टाट हो गला। सो समस्ते वर्तमान ब्यूटी को हेवी प्रायोरिटी दौरान। सो एठी नुआ यूनिसेक्स सैलून गोटे सुंदर भाव में खोल रेनबो। तो ये जगार सुंदर भाव में आपण मैंने हाइड्रा फेशियल पाइपर, लेजर ट्रीटमेंट पाइपर, फेशियल भल सर्विस भी पाइपर, हेयर स्पा भी हेबो। टोटल लेडीज माने हंतु कि जेंट्स हंतु समस्त बहुत सुंदर सुलभ मूल्य रे आपण मानकर ट्रीटमेंट हो पार। समस्त को अनुरोध समस्त आसतु सर्विस नियंतु। आपण मानक सर्विस केमती लगुच तार मतामत जानतु एवं आपणकर चिन्हा परिचय भी जो माने अच्छी जो माने ब्यूटी को हेवी प्रायोरिटी दौरान समस्ते आसतु बहुत खुशी लगे। मु भी आज आसी निहाती भाव में मु किछिटा सर्विस नहीं कि जीवी एवं मु बहुत सुंदर भाव में रिव्यू देवी एवं सब गणमाध्यम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपण मैंने एत सुंदर कार्यक्रम आसी पहुँची मेरा माँ नेतृत्व में। सो आपण मानक भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आजिकल बेसिकाली मत लगुच झील मान अपेक्षा बेसिकाली माँ माने माने मैरिड लेडी माने बेसिकाली निजर सौंदर्य को आउरी वृद्धि करने से माने बेसिकाली प्रायोरिटी दौरान फेस हेयर स्किन सब उपरे दौरान। मु भी नाई 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 सेमती किछि नहीं सेमती किछि भी नुहे। पुआ माने भी पार्लर जाउछंती से माने भी तांको सर्विस नउछंती से माने भी तांकर सौंदर्य को सुंदर रखिबा पाई से माने भी प्रयास जारी रखुछंती। वर्तमान जनरेशन जा हे गलाणी आमे टिप टॉप निहाती भाबरे रहिले बहुत भलो कथा। मैडम ट्रांसजेंडर जने कंफर्टेबल होय ना कोनसी यूनिसेक्स सलून गले कंफर्टेबल हे पारने एटा सुंदर प्लेटफॉर्म बोले कि मेरा पड़ा जा कि निहाती भाबरे एठी जेते अछंती ट्रांसजेंडर माने समस्त आसिक एठी सर्विस नै परिबे एवं मोर तो समान को संगे एते अक्वेंटेड मु नाही बट मेरा माँ बहुत जन संगे अक्वेंटेड अछंती। मु आशा रखी समस्ते आसिकी ये सर्विस नहीं पारे बहुत भल भाव में माने किसी संकुचित करिवार भी नाही किसी आपन को प्रॉब्लम भी हेनी। मत जहाँ फील होची एठी भी तांकु सर्विस देवाई स्पेशल भी निहाती भाव में से माने लोक रखुवे किसी प्रॉब्लम हेनी। आपण मैंने आसतु सर्विस नियंतु एवं निज सौंदर्य को बहुत सुंदर भाव में रखु सफिशिएंट पानी पियंतु सौंदर्य आउरी बहुत बढ़िया रहिबो। निहाती भाव में मुझे आसबि मु तो एमती भी बिना पार्लर
ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୀରା ପରିଡ଼ା ଯିଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଖା ଭଳି NGO କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କର କେମିତି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ସେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ରେନବୋ ୟୁନିସେକ୍ସ ସେଲୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଲର କନସେପ୍ଟ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଉତ୍ଥାନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଏ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଭାବି ପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ମୀରାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଆଉ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେତେ ସଜା ହେଇକି ଥାଏ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଆଉ ଆଜିର ଏ ଦୁନିଆରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦୁନିଆରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲରର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇବାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଖାଲି ମହିଳା ନୁହେଁ ଏଇଟା ୟୁନିସେକ୍ସ ସେଲୁନ୍ ୟୁନିସେକ୍ସ ପାର୍ଲର ଏଇଟା ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ସେବା ନେବେ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ମୁଁ କହିବି ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମୀରା ତା'ର ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ସମାଜରେ ଥିବା ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଆ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଖାଲି ସୁଲୋଚନା ଓ ସୁଲତା ନୁହେଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଏବଂ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲେ ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବି ଯେ ସମାଜରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଲି ପାରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସୁଲୋଚନା ସୁଲତା ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ସମାଜରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଲଗା ଦିନ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲି ତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ମୀରାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ କେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ସେମିତି କରେନି କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ମୀରାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ତାର ପାର୍ଲରରେ ପ୍ରଥମ ଥର କଲି ମୋତେ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରେନବୋର ଫଟୋ ବି ଏଠି ଲଗେଇଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୀରା ପରିଡ଼ାଙ୍କର ପ୍ରୟାସରୁ ଆଜି ଏଇଟା ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁନିକ୍ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସେସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ସିଏ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ମା ଆଜି ଗୋଟେ ୱିନର ଉପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିସେକ୍ସ ସେଲନ୍ କରିକି ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଠି ଆମେ କିଛି ଟ୍ରେନିଂରେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ସର୍ଭିସରେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ଆଜ୍ ଅ ବିସାଜ MD ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ମୀରା ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷରେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ବିସାଜ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଯେମିତି ଆମେ ସର୍ଭିସରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଦେଇ ଆସୁଛୁ ଆଜି ଯାଏ ତ ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଲେଜର ସର୍ଭିସେସ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାଇଡ୍ରା ଫେସିଆଲ୍ ହଉ ହେୟାର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ସ ହଉ ଏଇସବୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅଧିକ ଦାମରେ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୀରା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ରଖିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବୁ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ୟୁନିସେକ୍ସ ସେଲନ୍ରେ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ତ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଇଠି ରହିବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ ଆଉ ଥରେ ବି କହି ରଖିବି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏଇଟା ଆମର ୟୁନିସେକ୍ସ ସେଲନ୍ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ରହିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଏଇଠି ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସରେ प्लस आम ट्रेनिंग भी से प्रोवाइड करूँ दरकार पड़े आम ये प्लेसमेंट भी देवु एबे आम बहुत गुड़ा ऑफर भी रखीचु जोटा आपण मानक जदि मु शॉर्ट रे कहबी आम लेजर सर्विसेज इंट्रोड्यूस करेचु जोटा स्पेसिफिकली आपण माने हेयर रिमूवल आम कहते से आम ऑफर रखीचु जी भी आसुचंती एठी एक्साइटेड ही कि आम ऑफर अनाउंस करचु 1200 टंका रे आम फुल हैंड फुल लेग रेजर हेयर रिमूवल रखीचु सर्विस प्लस एडवांस हाइड्रा फेशियल रे भी आम ऑफर रखीचु हेयर स्ट्रेटनिंग बहुत सारा ऑफर अच्छी जोटा आम कहि पारिबानी एथिरे जो मैंने विजिट करंतु एटा बहुत इजी लोकेशन आपण माने भी देखिथिबे बापूजी नगर आसले आपन को इजीली देखाई जिवो आपण मान को सपोर्ट बहुत जरूरी आपण माने सबले सपोर्ट देई आछंती एठी यूनिक भाबरे जो मीरामा स्टार्ट करचंती आमे समस्त तांको सपोर्ट करबा मु तो सपोर्ट करिछि आपण मान को सपोर्ट भी बहुत दरकार थैंक यू